Hi, my name is Charlene. Halo, nama saya Ray. Nama gue Jessica Tosin. Aku Asnida. Nama saya Vanessa. Audi. Luis Lawrence. Nama gue Vanessa. Silviana Kurniawan. USC. 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 Yeah, USC is pretty much fun. I'm a transfer student from Santa Monica College. It's kind of different dari SMC ke USC. USC is much bigger. Gue suka USC. USC is fun, apalagi kalau during the football game, and then kayak ada tailgating, and then kayak there are a lot of parties actually, kayak fraternity parties that you can go like every week, every Thursday if you like to go to party. And then kayak USC basically you can meet a lot of people that you don't expect gitu. Oh kayak this person is from this, and then kayak you can make really good network if you're in here. Sukanya ketemu teman-teman Indo di sini tuh kayak seneng banget. Kayak mungkin kalau kuliah di Indo kayak ketemu orang Indo, please ya, everybody is Indo gitu di Indo. Kalau di sini kayak lebih bisa treasure gitu, lebih demen, kayak lebih suka lah, lebih seneng aja ketemu orang-orang Indo gitu. Terus basically bisa have fun bareng, trip spring break bareng kemana-mana. Terus kayak actually sebagai anak-anak Indo yang kayak sama-sama nggak ada papa mama di sini, kayak sama-sama kesepian, in a way kita lebih bisa form a bond yang kayak maybe we can get kalau misalnya kita sama-sama sekolah di Indo gitu sih. To be in Indo here, what I like, especially in LA or USC, is that there are a lot of Indonesians. So I met a lot of people, I met a lot of new friends, and they helped me a lot through church, through a lot of activities. And I think as a person, I have no relatives or anything here, so friends are really important to me. So they help me in finding jobs. They refer me in a lot of good jobs, and they help me in classes, in finding good classes. So I think that's the benefits of being an Indo in USC. Dukanya pelajarannya susah sih. Suka duka. Kadang-kadang walaupun my major is communication, I find it hard untuk express my idea in English since it's my second language. Jadi kadang-kadang kayak I feel like kalau di kelas gitu bule-bule langsung angkat tangan ngomong oh I feel bla 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 gitu, kayak kadang-kadang ada minder juga since it's not my language, kayak pengen banget bisa as expressive as they are. Jadi kayak kadang-kadang tuh kangen Indo, kayak wondering gimana ya kalau kuliah di Indo, would I be able to express myself more since kayak ngomong pakai my own mother tongue. Jadi waktu pertama kali saya datang ke sini, jujur saya merasa lost banget karena Los Angeles itu besar sekali dibanding dulu sekolah undergrad saya, dan USC benar-benar besar. Jadi walaupun dibilang banyak Indonesian population, saya nggak merasa bisa dekat dengan Indonesian, dan itu dimana saya berharap supaya ASIS yang mendatang itu bisa menggabungkan semua anak-anak Indonesia yang ada di sini, dan kita tidak bermain dengan grup-grup gitu. Jadi kita bisa menggabungkan undergrad dengan grad, dengan different major, different hobbies. Karena bagaimanapun juga ASIS satu-satunya family kita sebagai orang Indo di sini. Kalau bukan ASIS siapa lagi? USC itu gede, jadi mau ngumpul tuh susah. Jadi untuk aku yang kalau kelas-kelas yang nggak banyak orang Indo, cause I'm senior, so most of the classes are you choose according to your own concentrations. Jadi nggak banyak Indo, so for me it's harder gitu to relate, cause most of the Indo kan dia hang out at some certain places, and for me I work and take classes until late at night. And then kayak dukanya gue bilang kelas-kelas di USC itu lumayan susah sih. I mean it's been really hard time for me to keep up my grades because I was a transfer student and I thought that I would maintain like 3.8 GPAs when I'm in USC, but actually it's really hard to get a really good mark in USC. So you have to study smarter and don't forget to play harder. Harapan gue itu adalah biar semua orang Indo bisa ngumpul, bener-bener ngumpul, dan terus kita bisa bikin friendship tuh jadi bisa lebih dari yang sekarang ini. Jadi habis kita balik Indo pun kita masih juga teman, terus nanti we also make networks with anak-anak alumninya USC because we have one strong network di Indo yang sekarang ini. Harapannya buat ASIS sih bisa, kan ini Indonesian community kan, bisa mempromosikan Indonesia bukan ngumpulin orang-orang Indonesia doang, tapi juga mempromosikan Indonesia tuh ke dunia internasional gitu. Kayak batik Bali itu kan salah satu aset
Indonesia gitu kan, orang luar bisa suka, kenapa kita nggak bangga gitu jadi orang Indonesia. Buat gue semoga ASIS lebih berkembang aja, supaya lebih aktif, dikenal, dan bisa dekat satu sama lain, menjadi suatu wadah yang berguna lah untuk anak-anak Indonesia. You know, ASIS is a club, and you know, usually when you go to a club, it's kind of like dry. You kind of have to force yourself to a club, right? My goal, you know, in my time here would be just to make it into a community, you know, where, you know, we all have friends outside of school, and usually we hang out outside of school. You know, but I'm trying to make us, as in USC, you know, Indonesians, we hang out together, you know, and not just as a status of a club, but as a community, as friends, basically. It's just for fun. Saya berharap supaya alumni itu bisa menjadi jembatan antara anak-anak yang lulus, anak-anak alumni, anak-anak yang baru masuk dan akan incoming, dan mereka bisa benar-benar menjadi family yang kuat. Karena USC terkenal satu dengan Trojan relation ya, jadi Trojan punya legacy itu terkenal sekali, dan saya rasa sebagai Indonesia kita bisa belajar dari situ dan kita bisa benar-benar memanfaatkan legacy itu. Networking. Gue pengen bisa anak-anak USC yang yang dulu terus bisa ada networking events di mana kita yang baru graduate juga baru lulus dari undergrad and then graduate bisa benar-benar kayak know what the current alumni, and then juga mereka bisa know kayak what company yang memang ada job opportunities that are available that they can work. It will be so great, soalnya we're gonna have so much thing in common, jadi bisa ngobrol, bisa kayak relate to each other more because we went through the same thing. Dan juga bisa juga kalau mungkin udah ada yang mulai kerja, start a career di Indo, juga bisa ngobrol ke kita yang baru mau lulus, jadi kayak we can get an idea di Indo tuh kayak gimana workforce-nya. Terus bagi kita yang masih nggak ada ide mau ngapain, mungkin mereka juga bisa ngobrol ke kita, ngasih dikit pencerahan gitu lah. Kalau belajar mengenal orang tuh nggak cuma sampai universitas, itu tuh sampai kita lifetime buat belajar kan, buat kenal orang, buat sosialisasi gitu. Jadi ya bisa aja kita build a relationship buat lifetime gitu sama mereka, belajar juga dari mereka yang udah terjun duluan ke sana, kita juga belajar banyak dari mereka gitu. Kalau yang di Indo, I think mungkin bantuannya lebih bagus kalau misalnya buat orang-orang yang balik ke Indo setelah lulus kali ya. If you can kan, I think there are events di mana mereka ketemu di Jakarta atau apa. Maybe kalau bisa kumpulin and then try to get the context of these people yang baru balik dari USC atau apa untuk kembali ke Indo, untuk bantu as a reference gitu loh in finding jobs, giving advices in any other issues gitu. Ya, gue pengen bisa kenal sama alumni USC yang udah dari tahun-tahun sebelumnya, tahun kayak 2006, 2005, 2004, dan terus bisa bikin network bareng-bareng, terus mungkin bisa bikin working relationship. Terus ya, gue harap sih bisa kayak mereka yang udah punya bisnis, mungkin kalau mau rekrut orang graduate USC, jadi mereka nggak usah susah-susah cari kerja di sini, terus bisa langsung for good. That would be great, I think. Siap? Oke. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia